وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا الله حضرة المختارين, para alim, para kiai, sepuh yang kau hormati, dan sahabat pula sobat setengah sekalipun, menunggu rasa hormat pada baginda semuanya, dari berbagai sesarengan, merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ijang mereka kita sedaya tasih bidang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin kita sedaya saged syukur kanthi bil lisan. Sampun kula ikraraken kalih panjenengan sedaya bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur niku enten tiga. Nggih, bil lisan, bil qalb, bil arkan. Kanthi bil qalb menika kita saged nglaksanakaken zikir dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kersanipun Allah kula lan panjenengan sami saged tenang atinipun. Mohon maaf, rahmat ini orang luar Jawa, nggak bisa bahasa Jawa. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur bil qalb saged anteng atine kula panjenengan sedaya niku betul syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkang awrat sanget inggih menika syukur bil arkam. Mugi-mugi dengan wasilah kita sedaya syukur bil arkam, mugi-mugi dadosna wasilah, mugi-mugi amal ibadah kita ditambahin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki bulan Ramadan kita sedaya termasuk syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saged melaksanakan dawuhipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita sedaya melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan mereka termasuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur kita untuk menjalankan amal-amal ibadah bulan Ramadan mereka termasuk mungkin diberkahi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sangat kita syukur dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala kanthi bil arkam niki bulan Ramadan, di bulan Ramadan di akhir hari yang ke-10. Mulai dari 21, 22, 23 niki kita sedaya dikepengatan amal ibadah dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mugi-mugi amal ibadah kita sedaya pas kita bermuamalah ketepatan Allah nurunaken Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Shalawat salam moga kita pujakan dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya keselamatan ing alam dunya menika dipun awaki umatipun, dan mugi-mugi bijak wonten ila yaumil qiyamah angsal syafaatul uzma saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mboten semudah niku
kedahipun Kanjeng Nabi niku maringi syafaat itu ingkang purun. Sing boten purun boten angsal syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kita sedaya mewantu-wantu syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena napa kita sedaya saged nguri-nguri sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita nguri-nguri sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedaya mewantu-wantu nggih syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalnya amal ibadah kita niku boten saged diandalaken saged masuk surganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, boten angsal syafaatipun Rasulullah kita hakul yakin boten saged mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Beliau niku nggih masyaallah makhluk yang termulia di dunia dan termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sedaya di akhir bulan Ramadan menika kita ngata-ngataken ngamalaken sunah-sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya dipun awki umatipun dan angsal pertonganipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sekedhik badhe kula aturaken fadilah-fadilipun nggih menika amalan-amalan di akhir bulan Ramadan menika termasuk fadilipun Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi kita sedaya ngamalaken bermuamalah amal ibadah wonten akhir-akhir bulan Ramadan menika inggih menika tujuanipun nyuwun ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah Lailatul Qadar niku bonus saking Allah Subhanahu wa taala. Sepenting awake dhewe niku bermuamalah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawa pas niku kita beribadah pas ketepatan Allah nurunaken Lailatul Qadar. Jadi nak pas kita bermuamalah ten bulan Ramadan menika pas Allah nurunaken Lailatul Qadar, berarti kita sedaya angsal napa barokahipun wonten Lailatul Qadar. Dan mriki dipun terangaken sinten ingkang beribadah pas di situ Allah nurunaken Lailatul Qadar seolah-olah niku beribadah 1000 sasi, 1000 wulan. Nggih, subhanallah. Nak 1000 wulan niku nak dikalkulasi niku 83 tahun. Padahal umur kita sedaya niku pokoknya boten nyampe 83 tahun. Nggih. Tapi ketika kita mau beribadah di bulan Ramadan menika di akhir-akhir bulan Ramadan kok pas ten mriku Allah nurunaken Lailatul Qadar, alhamdulillah kita sedaya dipun catet dening Allah Subhanahu wa taala amal ibadah 1000 wulan. Alhamdulillah. Jadi kita sedaya monggo kita tingkataken anggenipun bermuamalah ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dan mriki dipun terangaken termasuk yang ingkang beribadah pas di situ Allah nurunaken Lailatul Qadar. Jadi Allah maringi keberkahan dumateng tiang-tiang ingkang pas mriku bermuamalah ibadah. Jadi umuripun dipun paringi berkah dening Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkah niku ingkang saged ngraosaken piyambak-piyambak. Nggih. Contonipun piyambak niku piyantune istiqomah. Nggih. Tumaninah anggenipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amit-amit uripe boten keprungsung. Lah niku keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bagi pun ibadahipun istiqomah. Ya, lah niku asal barokahipun Allah Subhanahu wa taala. Dan mugi-mugi kita sedaya dipun napa kepanggihaken wonten
malam-malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Karena napa keranten Lailatul Qadar itu sedihatan umat Islam mawantu-wantu angsal Lailatul Qadar. Nggih. Lah monggo kita hidupaken nggih. Wonten malam-malam di akhir Ramadan menika kersanipun kita sedaya yang penting kita angsal maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala, dan mugi-mugi dengan hajat kita sedaya mugi-mugi dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Fadilah-fadilahipun Lailatul Qadar ma yakunu min amri sanati illa misdaqa min amin min qabl. Jadi tiyang ingkang kepanggih Lailatul Qadar, Lailatul Qadar fi lailatul azimah, malam-malam yang mulia, malam-malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah piyambakipun diangkat derajatipun Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar ta'ziman hadza wa liqadrika liman Allah taala yuqaddiru fiha ma yakun. Jadi yang baik pun diangkat derajatipun Allah Subhanahu wa taala dalam arti wonten kersanipun Allah Subhanahu wa taala piyambakipun dipun angkat derajatipun dening Allah Subhanahu wa taala. Niku tiyang-tiyang ingkang angsal Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Terus piyantunipun tiyang ingkang angsal Lailatul Qadar. Piyantunipun niku Masya Allah. Insya Allah ketika nanti di ila yaumil hisab, piyambakipun ila bi ghairi hisab, tanpa dihisab dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi nak cara wonten hadis-hadisipun wonten kitab Salawat ini Lailatul Qadar diturunaken pas malam-malam ganjil. Tapi kita sedaya ampun nyegati wonten ganjil. Jadi kita seolah-olah niku adalah Lailatul Qadar semuanya, dan mugi-mugi di situ mendadosno wasilah kita sedaya dimudahkan, digapilaken kepanggih wonten Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Jadi terperigi dipun terangaken Allah Subhanahu wa taala niku mengistimewakan malam-malam Lailatul Qadar niku ten mriki dipun dawuhaken. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an iku bertepatan Allah nurunaken Lailatul Qadar. Tafsiripun inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhir surah. Fa anzalnahu kitaban 'alal Qur'an anzalahu ta'ala min lauhil mahfuz. Jadi Allah niku nurunaken Al-Qur'an niku pas malam-malam Lailatul Qadar. Nggih, saking malam-malam menika. Jadi tan mriku Allah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar, makanya tiang-tiang ingkang tan mriku kepanggih wonten Lailatul Qadar termasuk piyambakipun dicatat Allah wonten Lauhul Mahfuz. Jadi mangke tan mriku ten ngersanipun Allah ampun enten catatan tiang-tiang ingkang kepanggih Lailatul Qadar. Dalam arti boten langsung secara hasab semerep boten, tapi bertepatan kita sedaya pas ten mriku malam-malam ten mriku kita bermuamalah ibadah karo basanipun qiyamul lail, salat tahajud, salat hajat, salat napa tasbih. Dan ten mriku pas kita beribadah Allah menurunaken Lailatul Qadar. Dan mriku kita sedaya mugi-mugi termasuk dicatat dening Allah Subhanahu wa taala wonten Lauhul Mahfuz. Amin Allahumma amin. Monggo kita sedaya semangat di wulan-wulan Ramadan di akhir menika. Kita sedaya menghidupkan qiyamul lail, mugi-mugi mendadosna sababiyah wasilah kita kepanggih wonten Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Ta mriki dipun serat nggih. Niki kawula
nyuplik wonten kitab Fadhailus Syahri Ramadan. Nggih, fadilah muamalah wonten bulan Ramadan. Mungkin dadosna manfaat, amin Allahumma amin. Dan mriki dipun terangaken nggih, sinten tiyang ingkang kepanggih wonten Lailatul Qadar. Kiyambakipun termasuk ketika hidup di dunia, ketika bermuamalah dan tidaknya niku makeh dipun tapi dening Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bermuamalah di situ enten kesalahan-kesalahan. Termasuk makeh dipun paringi maghfirah dening Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi ketika bermuamalah, insya Allah kita husnudzon billah dipun tabi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sahabati radhiyallahu anhum la yufarriqu bi syai'in ka farahihim yaqulu ta'ala khairan min alfi syahr. Wa dzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yawman li ashabihi arba'atin min nabi Israil bi annahu Abdullah zamani adama bi lam yasuduru fi ain. Jadi kita sedaya wonten bulan Ramadan menika bermuamalah ibadah dengan sungguh-sungguh ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya insya Allah akan dijaga dening Allah Subhanahu wa taala dari segi lisannya, peninggalnya, sampai tubuhnya itu dijaga dening Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan maksiat-maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih, ageng sanget nggih malam-malam Lailatul Qadar menika karena napa boten sedaten tiyang niku kepanggih dan muri-muri wonten bulan Ramadan menika. Nggih. Ingkang kawula sebataken wonten surat menika, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Termasuk niku kewajiban kita sedaya untuk melaksanakan siam bulan Ramadan. Nggih. Kata sangat yang ingkang iman tapi belum tentu mriku melaksanakan bulan Ramadan siam. Kata sangat ngertos siam niku wajib tapi enten tiyang boten siam. Nah niku nandhakaken piyantunipun niku boten takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Boten cukup iman kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, tapi harus dikasih pondasi di antaranya ingkang tiyang muttaqin. Tiyang muttaqin niku ibaratipun wedhus wedi dumateng Allah Subhanahu wa taala. Di antaranipun tiyang ingkang wedi dumateng Allah Subhanahu wa taala kados kita sedaya. Di bulan Ramadan menika kita sedaya melaksanakan kewajiban dumateng Allah Subhanahu wa taala ingin menika puasa bulan Ramadan. Niku sababiyah wasilah kita nggih husnudzon billah, mugi-mugi kita sedaya angsal Lailatul Qadar wonten bulan Ramadan menika. Karena napa? Kita sedaya saged bermuamalah bulan Ramadan menika belum tentu tahun depan kita saged bermuamalah ibadah bulan Ramadan. Cara bahasane kula niku aji mumpung gitu. Kalau kita mau punya mindset, pola pikir di antaranya aji mumpung, fa insyaallah kita bisa semangat untuk bermuamalah ibadah. Nah ibaratnya kita husnudzonnya tahun ngarep gitu. Lah niki akan mengendorkan niat kita bermuamalah ibadah wonten bulan menika, tahun menika. Nggih. Soalnya ngangen-angen bulan Ramadan tahun depan yang akan datang. Di antaranya nanti bisa mengendorkan iman kita di bulan Ramadan ini, di antaranya malas. Tapi kalau kita punya mindset aji mumpung, insyaallah semangat mumpung awake dhewe kepanggih bulan Ramadan, insyaallah
kita bisa menghidupkan qiyamul lail insyaallah. Dengan sababnya kita menghidupkan qiyamul lail, kita husnudzon billah akan dipertemukan malam-malam yang di situ dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menika Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan diijabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umurnya, tawil umur, mudah-mudahan dengan kita dikasih nikmat Allah Subhanahu wa taala, kasih umur yang sehat walafiat, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ibadah, mudah-mudahan dengan wasilah kita beribadah sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sedaya dipun auki orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ajabatu anta wa ummatuka minhu fasaru bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedaya dipun anjuraken wonten Ramadan menika di antaranipun zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia wal akhirah insyaallah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini pun kenapa? Disebutkan zikir entah niku la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, termasuk zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nak sing tasih 66 niku zikiripun maos Al-Qur'an. Karena apa? Termasuk bulan Ramadan menika syahrul Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan niku disebut min syahril Qur'an. Nggih. Dipun nguri-nguri Al-Qur'an. Kersanipun napa kita sedaya saged angsal syafaatul Qur'an. Tapi ingkang sepah-sepah nggih saged dipikir mawon. Karena napa? Sampun dipun kirangi nikmatipun saking Allah Subhanahu wa taala. Sakiyatipun sebenarnya bermuamalah yang di situ asal ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih segede ingkang dalem sampai akan mungkin bermanfaat. Mugi-mugi kita sedaya saged kepanggih malih wonten bulan Ramadan yang akan datang. Mugi-mugi saumpami kita dipun pada dening Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li muslimina amin. Saat ini kita pangapunten nyuwun ziyadah doa kagem keluarga kawula ingkang kala wingi kecelakaan wonten Madinah. Sak keluarga mugi-mugi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya wa lil muslimina amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi 'ilmillah salatan wa salamatan yamin bi tamami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdika fi ni'matika wa yaqatu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil nabiyyin mursalin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil malin 'ala ila yaumiddin wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin hatta taris arda wa man 'alayka wa khairul warisin wa tasaddaqu bi syu'abi hadhihi hajati hadiyatu wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء وعلمين جميع الملائكة المقربين خصوصا رسول الله الله شيخنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه المحدثين والمفسرين جميع القرون والخلفاء خصوصا عثمان بن عفان زكاة الصغاصي وكما نويل لدرجتهم وآتانا من بلغتهم. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهدنا علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعذاب.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعلنا واولادنا وذريتنا من ذريتنا وجماعتنا ومن اهل العلم والخير ولد صالح ومن اهل القران ومن اهل العباده والاستقامه ومن اهل الذكر ومن اهل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار عزيزا وغفر برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنية الدخول بسر الفاتحه. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين. Kurang mohon maaf dari saya hadamini walaupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.